ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट देकर एक बात तय हो चुका है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग आसपास में एडीसी इलेक्शन 10 साल के गैप में, ऑलमोस्ट 10 साल 5 महीने के गैप में, मतलब कि कितना दिन हो गया, उसके गैप के बाद अब वीसी इलेक्शन हमारे एडीसी एरिया में होगा। ये आसान नहीं था और अगर आप हमारे आम जनता का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं शायद कब का हार जाता। लामसगो सर सर कहाँ तिनी हाय फेसबुक लाइव नि बिसिंगतै तिनी हाबो बाग्रा साफिउ काजे बिसि इलेक्शन सिनाय फाइनाय सेप्टेम्बर ता लगो नै आबनो तयै नंनि बखाक्तै एबा निनि साकबाय थां तामो रिएक्शन एबा बक्तै बतकनाय ना इलेक्शन तो है चपाजो से उसलो चिरिका किनी दोबग्रा संग सरकार बीजेपी तिप्रा मताय पेट्रिन सरकार इलेक्शन तो 2021 से कप्तंग माने ini 26 Bamfront totodin to ka totodin mo election ka Bamfront to icha election ngiya borotin kani boron gণতন্ত্র no totare se puthala kya jayok tabok burogra supreme court bini sorkarni biruddhe no bo ma thangka abong imana no khunkai se tongphaino যদি তাও বদল ইন্ডিয়া নি হরিক দল নকুন কাছে তংফাইনা 7 লাখ থাম তং কনে তংফাইনা সম্পত্তি সমান রিয়াং কাকাই দরবাং লাयो বসাকন বেশি রেখা বসাকো সুনকা কম রেখা কে বসাকো সো ফটো থাঙ্গে বিচার মানাयो কামেও বিচার মানাयो ঠিক আছে ন কাইসা একদল এক সরকার তংফাইনা ডিপ্লোমাত বিজেপি না কখনো মারিয়া नखनो करानो सुप्रीम कोर्ट थांगे बिचार मा खाया बिचार मा नाया इनका कक खबसे जे इलेक्शन नि कक दोगरा सकला क्या आंगो खनाका हमके एक बार दुई बार खनाका खनावो सुप्रीम कोर्ट नि वेबसाइट रगो पोटिलै नाया किंतु अंते तो कोनो जगह कक करे सेप्टेम्बर मास प्रथम दिके भोटिंग नाय बा शेष दिके भोटिंग नाय अब तो कोनो जगह अपन कोनो मारे करे शुद्ध मिया 15 तारीख सुप्रीम कोर्ट रेजिस्टर ने स्टेट इलेक्शन कमीशन बरक सका 27 एक तारीख अक्टोबर থেকে না সেপ্টেম্বর থেকে 8 তারিখ সেপ্টেম্বর নমিনেশন দাখিল তারপরে 27 তারিখ ভোট 3 তারিখ গণনা খাইমানো नै इलेक्शन कमीशन बरक सुप्रीम कोर्ट रेजिस्टर थिन जानखा और होम डिपार्टमेंट बरक जे नाइमानि मते होम डिपार्टमेंट सका जदि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन विलेज कमिटी इलेक्शन कয়েক दफाते खेखांकाय जों किसा फोर्स जरिमानो अब বিষয়টি তিনি সুপ্রিম কোর্ট কাকা सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नाइमानि परे इलेक्शन होम डिपार्टमेंट ने बरक जे तमनाय जे कग्रमानि जे कमिटमेंट अब नाइए सुप्रीम कोर्ट ठीक আছে বিষয় 9 तारीख अक्टोबर तो इसा नाइजाक नाइ बा हियरिंग नाइता सुजाक किंतु कोनो जगह सिजा करे सेप्टेम्बर ना भोटिंग नाय पुला दिगे बा शेष दिगे আর ভোটিং সিনাই না কোনো জায়গা কোনো তথ্য কিন্তু করে আং রিকোয়েস্ট খানে বগরান থেকে যদি এই ধরনের একেবারে নির্দিষ্ট তারিখ রই সুপ্রিম কোর্টের রায় যদি রমানে তংখাঙ্গা কাবা পাবলিকলি সাকাঙ্কাই বা হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে যদি রে রেখাঙ্কাই
তাইলে পরে লোকরকনি যে ভুল যে ধারণা বা সুপ্রিম কোর্ট আমতে কোনো জাজমেন্ট মানি তো করেই তারপর জন্য যাকোবা বগরা কাছে খুব জানাই आं নিজেবো রিকোয়েস্ট খাইনাই রথং आं নিজেবো কনফিউজ কারণ কোনো জায়গা সুপ্রিম কোর্ট মানে নির্দিষ্টভাবে প্রতি তারিখ বা প্রতি মাস থাকলে মানে কোনো করেই ओमफ्राय बर'नो अन्नबाबो दा अर्डार रेखा सैमिया अर्डार कपि जुदि मानखांखो खुब गाहामनाय कारण संजाथ' नों मोनखो 9 अक्ट'बरावसो ताइसे हियारिं नायनो बागै साजाक इनका बुत हाइनोसो सुप्रीम कोर्ट नाय अर्डार सेरेमनी थानाया न जून मासनि बिसिमाव बुत माखाने होनाय सिनि बुबुग्राबो एप्रिल मासाव कैसे फेसबुकाव फायै पस्टका जे बुत उनसिनाय दाबुगले होनाय किन्तु जून मासनि बिसिमथ' बुटिं लिया दाबोथ' कैसे बुबुग्रा कैसे सापिउका सेप्टेम्बर मासाव बुटिं नाय किन्तु सुप्रीम कोर्टनिफ्राय एरकम कोनो अर्डार तार पर्यन्त करे बा एरकम जाजमेन्ट कोनो करे किन्तु बुबुग्रानो रिक्वेस्ट होनाय जे अब पाब्लिकनि थाखाय खुबैनो जानाय कारण अब আসলে সিমটিপাড়া जों बर' रक जों बे जाव दामनाय बुखक कक माने दाबो दयनो खोब पर्यन्त गिरिजाकसु दिल्ली जाना परागा बहै इंखा शक्तिजोंनो 6 मास बिसिंनै बाजे सलाय मिसि खालामो नखा इंटेलोगेटर फाजानै बाजे सलायमो नखा इंखा नंमां दाबो जों बे बुखक बसा कक माने दयनो फैनायसो दाबो बसा कक माने किरिलाय दं माने बादान दंसु কাজে ও জায়গা বাসাবই নির্দিষ্টভাবে যেহেতু বুবুগ্রা থাকা বা বুবুগ্রা বিছানার খেমিয়া বুবুগ্রা থাকাকে নিশ্চিত জায়গা তথ্য দংনাই তথ্য খুব গাহামনাই কিন্তু ওইটাও তথ্য যদি ইনখাকে তো ও দিল্লি জানা পড়ে হাইনং কাকে তো নেইয়া বলে আবনে বাগৈ ইনখাই তো খুবই গাহাম जों तो नायनो दंगो बराबर न इलेक्शन थं विलेज कमिटी इलेक्शन थं विलेज कमिटी इलेक्शन खान अनेक सिंगो ओ इलेक्शन कमिटी माने निर्वाचन खानखाय साबोदि दिन होनाय आनमियाबो हेडलाइन टिप्रा থেকে सिंगो साबोदि दिन होनाय आरे जिदिनाय तो जनगण छे 10 বছর ধরে ভোট করে 5 বছর ইলেকশন থাঙ্গাই থাঙ্গা জনগণ জিদিনায় জনগণের বাকি ভোট কামিনে বরং বাকি ভোট এই ভোট বিজেপি জিদিন সিপিএম জিদিন সে আলাদা কক জনগণ জিদি থং জনগণनि উপকারং থং হামারি ফাইথং অবশ্য বড় কক আর বুবুগ্রা সাকা নিজেनि পয়সা খরচ থাই সুপ্রিম কোর্ট मा थांगा আরে তাইनो बै थाना ककलायनाय नों लुखं नों ककलायनाय मालिया दायित्व साबनि बिजेपिनि तो निश्चय दायित्व दंगो किन्तु नोंबोथ' असिगा खायमांला कारण नों बावनो खुनि बरक फेमिलिनि बरक नि दुइजना मन्त्रि दंगो 13 जन एमएलए सपोर्ट सरकार सोलि दंगो इंकाके नों बिरोधी रक क्लासमेट सिनि खायमाबाय इंगा बिरोधी रक खायनाबा बिरोधी रक गासै रांकेबाय যাই হোক আবার আলাদা কক বুবুগ্রা কেইছ থাঙ্কা ঠিক আছে ভোট ঠিক মতেন থং তথা সময়ং থং অবশ্য কক কিন্তু বুবুগ্রা যেভাবে থাকা সেপ্টেম্বর মাসে ভোটিং ছিনাই নেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টনি আপনি কোনো জাজমেন্ট করে নেবা গেছে অকক মাস হাবো জাজমেন্ট যদি বিনাগত খাঙ্কা বারে খাঙ্কাই जोंबो खम ছিনাই হাত জিতো পরে কক পাবলিকনি voting thong public ni perkara nang thong se borok public bagai राजनीति da public ni bagai thong tipa moto jidina BJP jidina na sab jidina ba borok gya public ni upakaran kha kok kasai o judgment to kicha jidi rekhan ka ba khobei kahongnai mane public ni ko paramora khan kai আচ্ছা যারা তো 9 তারিখ অক্টোবরের 27 হিয়ারিং কক সাকা
halak nuko website o obona kong khata kaje book no modern kha nai ne khatna to kono sujog to ang to no khajagya dayok bogra sakaba bogra thaimannai bogra thiri barbar request thainai au jasmen no Supreme Court ni jasmen no rakhangkai balai ethena tanai ya ka to borak bibranti ko tai ko obona kok